mo nyina akwaba aha aye Nanakasi TV na Samre mo hwe na mpanisi ade chine ya ante asem foforo ayichi asem no beye papa na asa enye papa no ene emre ne nkrabia na be kire asem bi asi asante wawase ewo kwabre mpeso ahyewa nyina ne se abrante bi akoso daye se daye mu no obi efa na yire ampanyampa ni nia ne ampa ye kire ya watimi akwakokum enipakro ba ko so hu ne daye no mu so no so asem no wonka bi ma no no so twitwa na se kan asam le wadan ka ase hospital na asem bi bae no kyese odwina ho a wonte ase na wonhunu ba bi a efre na wonhunu kamafo a bi obetimi akire mu eno na Samre de yaba Nanakasi na himfie na wono de tumi a otwere ampokwa Nyankopon ne nananom de ama no bibi sei sene yese epo yesane no banyansafo no yeba ne abesane asemu na wodi a obeye nyina se abra wo hwe no be subscribe na o like o comment ya na wa share enso e de ama wo nua bi obebusa se Nanakasi ne hwan Nanakasi eye konfo a wabene wasante mantam mu kuma se montre so pankro no bonsuom e ho na abehu no de otwere ampokwa Nyankopon ne nananom de na ye no nwanwa dese wo akohene wo behwe ne wahunu sanse wose yare court achimendwa ya nto nyina no yenso ani nyina amra na kache na abeduru ha kwambi aso no anso ebeto na wadaroma ye mo akwaba ye ni awene na umpomu twedi ampada roma na so hote sai senia otwere ampokwa Nyankopon na mo mpai bo a agya mo ogu nsan mo ogu bi aboye dina kan honti no da so ejina ye na so wodi na we yenimbre ene asembre na sene mdi kan ye no asante wawase wawase ndie nim se wo bekyerkyere ba bia wawase no bia obi ba sante mantam ha we hu ba bia wawase no ena branti yakoso nda ye se obi ene na yire eda wo hwe kra anya yire bia waye ne ho ade obi ne mpana eda enyampa ni ni anyampa ade kyen ya otimi akotwetwere pakro se kan ekom na sinu ide yesi ade kyen ya anti asem foforo ayi ede ne anyi ne si seche jamaasi Samre de kumpan ana e won sem bi se enso yo adesemaima didi kai me ma bia chi eyamunia mo ba wo fa se mo wo fa mo dehie na o ya de kesi ni se de munim no no we de quantity obi ka ne titi obi kire na o de betoto na niema ayekwa na sabe ensem bi ehu na wonte ase so nti ase na ni nyina ye hintasem na wawase a woka no wawase ufiri kuma se tafo pankro no a na wokọ ehwa na wokọ meduma na wodura sinua wodura sinua na wakọ mane benkum so o mane benkum so akro bi wo efe no bamprase ho na Kofia J secondary school ufiri bamprase na akọ bomfa na akọ adwumakase kese ufiri adwumakase kese a na wokọ suwadro na wawase toa so nti wawase ne adwumakase kese no suwadro ne show mentem obi tie ye ne bia asanteni na wo hwe yen a na chese ba bia oduru kumase ne bia wawase ya ye ka hwase mo peso ko a eho no wakyerese no sa wawase ne hona odumtufo kwabla kwaboa ne papa konfo akwaboa mununkum konfo no ye bemfo pa tetewa konfo ne bo afiri wabre eho na no nti odumtuni kwabla kwaboa obo so ni mi ahwe bi ne kono ni kurom ne ho wawase ho no ho do free eho aso na ofiri adwumakase kwabla kwadu na ukọ na akoso do ai omunyina sa ekwan na ho no ofiri ho na kese na anyontofo akukudamfo papa na etiefo asam no emodin na ansa na yenwie no na obi atensem bi ase yedi kai se de mi nuan ekan osondaye na obi afa na yire mfra mebo ana na yire na o de enfa nsa na yire na daye no mu so no
nipa no nadamfo bi so ka ho wanka bi ama ade a kyen no fa ase kai eno kututwa we no ku no me bo ana etiefo ansa na no asem ni nkosi awie na na kase TV na obi a ahunu nsem bi atensem bi ase de di kai onipa adasama obi amfa ntuni tirim enye da ye nyina na ya mpa nokore nya da ye bia na ye nokore de di kai da ye asechire ewo ho ena da ye so obi a ne da ye de kowie ena asechire eti ya na bia obi abetra radio so TV so na aso da ye bia otete mekọ a ye sei ni obwa ena o me ahu so obi a ne da ye obi da ye ebo adani obi da ye ebo adani ai obi so da ye na so obi awu a eye nkwatentene samu ai obi so da ye na nipa no ho ye fe pa no obi a o siesie no te sa ye fro ewu yes you say you free ai enti obi da ye ebo adani kese ebo bra etiefo entie ni ye ba o men fa da ye bia nka se etisa obi so da ye ewa wieyem ai obi to ene say obi be so da ye e bia na asem si asi ba asem na besi no ebeba bi emfie bi mochi kese beche ene beche akwaya se da ye na akwaya se nkomhye ye kan nkomhye nkomhye ne se ade a eni ho no akamna ba akamna bem ai etise kotokofo ene hase bobo na obi be ka se kotokofo be hye hase fo be hye eno nya nkomhye no chacha nkomhye nya nkomhye na sofo ebi se dai o bi die o yesa o yesofo o ye konfo ye malam na didi we echi abere na ho ye mesire de nya ba akun be na o nyimi sunsun mu no chacha nkomhye nipa mienu na eto aba sa nko be nko nifa entu se akonfo ni malamfo ni asofo bebre hye nkom se so no afeli mbem enya nkomhye no asofo bi bebre wode na dwene ena otena ase ehwe de eko ena wode na dwene ena ni hwehwe mu eka bie enti kobe mo yeso abene nya bene no ye ka nkomhye a enka na tete wo no se bo bri konfo anoche konfo damete konfo tuda konfo srechi onu nyina bo asante o sa nkofu we enu nyina no se asemi besi a ne ye kosebe ye wura eho ana ye mpanimfo ana ye hemfo ho na asem sei na ebeba o enya mai ye butie obi ka se nipa mi no ye ade na obi se ma hye nkom de ye hoboa o didi o mafu odidi na adwene ho chacha nkomhye nkomhye ne ade a eni ho na waka amanaba ete se me ma mfato ho minua sesi amfanse waba yakachi na ya bisa ama na nanom se ohene asem se na ebesi o ebi akafra ma no susumlem ebi a wo be yare ana asem bi wo be nyeska na wo be tukwai bi wahu akwantuo bi da wanima ebeba na me mpana na wo plane wo nwina akwantuo kura na akwantuo na ebeba no enipa bi na bi a enipa sa abra wo na nwene ho ampa na ade na yede se de na akoche ne kai na akoye gu na bato de na akoche ne kai se me se be bi okoda no okoda wo bi se se ni ma se wo bi aka so ya pa akoche ne kai ya fanto ablantia ne bidi sai ache no ye ni papa na afidie no nesi wo se bi wiase de wo de kwahire fa enti unya ba ko na mo bi mi ba ko papa na me shira enti wo se no no gudire no pa na wo gudire no surprise na yi ko dia wo se na yo bia wo e wiase ye fa nko ba bia wo te se de ni abegye mi ni hwe obi ho opese wo yeye ansa na wabo wo bi dabi se bo di siri ne kutawa ma anu abini enu ni nyame sompa no enye hu Nyankopon won hwe bibia mfiri nipa ho so nya ma nua no wa nya na nyame hu ne da no akọ bibia ma no yesi yakoto collection ama nyame yakoba afodi ama nyame etro so fo ne yire ne ba ene ekodie o se Nyankopon so peska ono no obo won won sika ne dwete nyina ye dai ne dia se me papa ni anantwi wo fa me kofa bi ewi asesebe de ne nyame wo de ba nyame na de ba fom a etesa honhom
se nsuo nsuo ye ka sika asase so le firi no correct aduane nye fra asase so no correct bibia onye fra asase so nipa ba no nsuo ene ye ka gold pa nsuo na ti firi yeah what you say ti sunsum bi so onene nam no so obi wa kwaya ma wa ya ketekete ti nyame uhuru ne da na de na so communista ani e wo mo enti na bible so obi ka so do onyankopon ne so otari ne oyede oya otrofo na onya o se wonu a wonu ti fie na adoro na o ta no onyame a wonu na o do no to obi ka so do onyankopon ne so otari ne a nti o si be so se e be akomfo mu nim ba David onyame yesi nyame sum nyame obi no obe sum da wrong yeah o na sum ye ye pensu yesi a wutu yi asem ye wutu yi wo se nyame se nyame mwa na onsanko wa no na waka obi akoma ni pakra no aboa wo to aduane no waka obi akoma no abeto lakini ni ho na wonyame abo obi no abeboa wo nka bi nsem na nyame abo obi no de ade ama wo na nyame aboa wo na akwantu obi na atu na yeye ti nyame na wo som wo usum nyame yaka asante kasa wo yaka so obi usum obi a won ne tie wono ma be musini niema wo konsume ni dwale we bibia ma mo na nyame hu ne da na ya na azo kosom no eye sofo ti nyame sum no ene wakoma ene wadwene ene wanam otuo ene sai for wadwene dwura dwen papa nyatema akoma no fa manipa na anam otuo abetunu tu anam papa ene nyame sum nya hwe ti obi di nyame sum kata ne mebi se ni sum nyame na dia oboa oka no kwa bible class say wo say mu keka mo ni mu kire nyame sum pa enso makoma mu yetum pemu ahoden makoma yetum yeti nyame sum obi no sum nyame wo ni ti na ahwe no what ase na sabe o read bible kra na paul ko ayi moses ko gimla nsem du kra nyankopon wo say wo hunsem nunkum yeah o describe us wo hunu kra si nyame wo ni hunu kra ni be fra no correct asem na me ka kire wo abofo kra no a o mu di nyankopon anim no ya abofo a ebi ne abosom ne ade no ya ka abofo abosom nyina ya abofo na kosofo wa ese me bofo aba na ba comfort de ese bosom ese ne ya bofo kra ya na sa abofo no kra no so bi no ho di kire wa he kra bi mu na hwe no correct bofo bi ba eja ene nsekai ne piane asifo ne esisire di be mu no kra no o di be da na do ne hunu nyame mo hunu nyame da ya boa ti nyame sama ye ka we di bebe wura mu no daye ebo adane etiefo ntie ni ye daye bia na ye no kore se bia obi nipa mienu so daye ba ko a bia ne de se na trust obi so daye a ne daye wa wieyem awieye na sai me so daye na menua so masi na bia wanya asem ne bia mfie mi na asem na ba na che se ono daye akwa esem commission wa wieyem obi so daye ne daye ba adane ne adane no oso daye na obi ewu a wanya nkwa oso daye na hia obi a wanya sika oso daye na obi anya asem a obedi nkunim sa na obi so daye tie na obi so daye daye a oka ne ya oso daye na obi ewu a obewu dise ebi a odi feeling kaka ebi ka ne kra na ama ne sunsuma de na ebeba na adane so ati asie enti e ka daye ne ba bi a okra oda ade a okra e de bebere wo ene daye so ti na benefo say woni wo wu a hwena enti daye so wu da na okra no de okra na be pie be kwako hunu no ene de bro daye so so ati asie enti daye enti benefo so woni wo wu a hwena ene daye ade so wu mba ko ni ene ade ehia ofa waso daye o so daye na sebi me ma ye oboni bi ma no susumuna mu ye sreka emfa to ho ne ye o so daye ne bi ama ye oboni bi me to so me no ti odom tie ni o enti abonsamfo epese de o ha confusion to me no ntem ti abayifo ne be yi wuwanim ni e dia be dura me manim na waso daye obaso daye na me me ye bayifo a be beku enso so ne nya me kura me mo hwe enti se ebasa na ehunu ade na asumasi na mhu no asumasi na ne obe se we na say afi na otai na hase na eba ti nyame amo a odo a we ntem na akoda na nsika twen enti abonsamfo etimi yi obi anim e de koye saa da ye a abrante so ya wo se na obi efa na yire na de o anka bi so ama na wakotwetwa mo se kai da ye no eye ne ma bienu na wo mu ada se saa abrante no kotwetwa saa nipa no ono ani fie mo nsamfo pese okọ ha mu no ko da fiase wo wu ene ye de saa ne ma no ni sum fidie
anase nipa na yakum wo no ya tunsumu na wei ya bonu sunsumu pa se onya asem ena we so ya bonu sunsumu pa se ya ton no yeah ena afa no so no akoye sa ade ma no enu ti na fa na ni mo de koye sa ade ma no na tro konkon se suntu dia na dia be de be na so na ba no onue enti da ye so no obi amfa da ye emfa nya asem da ye obi ane ne da ye no eye nipa wo kra ade a wo da ebekwa kohunu no ena de bra wo da ye eni to obi so da ye no gina so ye bibi a enye ye he na no se ne sofu bi e cheche da ye mi da ye a wo cheche me hwere sa na mesire o ka kan sam mo nan obi frɛ sofu me so da ye no na matonso na mi dali nso o so bi do akoma boso chese adie bia ye nsuo ene adie bia ye bosoma sem de chese eye bonsam enye mo gina ma bon enso wo hene da ye so nyankopɔ ya doma ye nya sa topic ne pa da ye nchirechire mu da ye so wo so da ye na wa tonsuo mu a eye nkunimdie jo na ye fansia na ye nkɔ wo so na ansa na edi we beba no wo enti so obi so da ye nessa wo se obi wo hu obi wo da ye su mu a bia na abonsamfo na yi nipa na nimdie koye ete se na wiase obi ama me enua ye baifo obi ama me nua ye baifo ne ma me de onya baifo ensu be ko no no ankasa na ma me na ye ne sa ampa obi wo ma me ebetuma yi onua bi anim e de akwa ye bone abra na ye wo ma me ankasa na ye wo na abra wo da ye na ko jina so ma me nua bi ana busuani bi ye baifo ento fa ne ho tai so be ma koma de no abra wo mo bi beboa no ana wo ko di na wu na de kwaye ne ma bi emfata wa ye wrong se krom ha ye court enka sunsun asem nti ye de ne a eno ene asem na me ka kire wo no enti so obi a jina da ye so edidi bone a wa ye mfuso what you say enti da ye so a ye so no eye ehintasem bi ne ma bi na nyame edi fa wo kra so eyi kire wo ene e wo da ye so a bonsam so fa so enso di ye adwuma edi obi diri gina edi active se wanka so ni padua de be hawo enti se wo so da ye na obi aye obone a ebia na bonsam bi na pese wo de o hawo bi to oni ni pa ntem ene ye gina ni di akoye sa ti abrante ni gina ye wo si ya ohene wo de koye bone no enye ade papa so ni gina ye wo si ye ede koye bone no enye papa aha ye na nakasi tv ena wo hwe ye na se ne yedi ka ma mo nya ne te na nakasi wo asante mantem kumase ne bro no aye fra no pankro no uduru pankro no ase ubesi bonsuom usi ho a obusa kwala keto akura se ohwe na nakasi a obechew na dia dodo no a de frɛ no eye nana oya ade yi ye nyina nim se wokom asuo tano kronkron asuo a oyi pebre abra nsuo nyina yire no ono de wose menyiri sa abre no nemu epesi a nsuo nton na wo kire ni tum we kire how powerful a asuo tano ositie na wo ha da dwen amane bi a me de me ka na ma kire wo na ma kire kwan se so wo hwe yen e wa manone a ni titru mi nuan ma wa manone a muni kamafo na ase muni ka kirefo no wo hwe ne number e wo screen ase a 10 times no afre no se wo nua bi wo ho a obetumi amna be gina wa na enwa ya de kro so wo nua bi aso ni ho a na na be ya de a wo be video na wo de a kire wo se waduma wo ba ya wo ka asem ye no ene na me ye ene ma video a me de bra wi den no bibi a be bo modern na hwehwe kira kwan na ya transia e wa ase e wasante mantam ena brantie bi akoso da ye se obi fa ne mpra na se na yire na se wo je na yire ade kyenye no watimi akotwetwe nipa ko nipa no ade wo mu da ye no amu no nipa na damfo a wo se ono so no wanka bi ama no e wasem na asiem no onde on so akotwetwa no samre yanka ase aya sabia ena onde o ba twere ampokwa nyankopon adoctorfo gina no so ntenten so mbetimi agene nkwa tinana yenhwe abrantie adie ugidi yese bi anadwene mu so kano ana na dwene mu kano no de mentimi nyina so nkasa na dwene mu kano ebetima basa na dwene mu entimi enkana sa de enti a menyi ni sa na dwene mu kano ne se da yeso enipa bebre timi gina da yeso si gina ye esi gina ye ai me hu bebre enipa bebre mo fa da yeso di si gina ye hwe me kaye de enti ama me kasa na se ye dwuma ye ensem bebre enti na mo se komfo anodu ye koma no mum obi betima ba na wo susu se ne ma me nua bi na ye no oba betwa akokọ be di ne hu ba be ja bosom no na ne ma me na bosom na che no
na ni ma me no na bi no ma dura che no no bi no no aka wo yeah obi betimi de obi anim ayi di akoye bone e dia betia wo sunsum wo da yesu ani pa na bre adwuma di o mudi anu no ya hwe obi eyi obi anim kwan be so na sunsum we de wadaroma obi timi yi obi anim dia photo no mkotwa na so mu yere dem asama ka beka ate no akoyi nanim akoyi nanim saman kura ko hu saman so obi na akoyi nanim ya keka ho enu nti ne ya ka se sunsum mu asem correct ya ka sunsum a sunsum gina ade e wo sum a wo mfa wani ehu na ese obi yi obi anim sabe no tia ya tia na enso betim na obi aka se video call and correct abef na eyede na obi tia buruchiri na wo no kasa na ote se wo no gina ho eno so ni ya watra se adwene ho and you say abef kwantempo so na abef kwantempo so na enu se ablofo wo nim kwa mfa so ye fun dabi anu se fun e sunsum and you say woni wo sunsum ya na fun e sunsum mi gina sa akonya we so amatiefo ne ahwefo akọ obi aso se obi o yusu fun bia no usu bo sunsum o bo sunsum usu sunsum so kura yusu sunsum me na mka kire wo sunsum no de sunsum pa na ma me ga sa kire wo ne ya so ma na so fun ne sunsum a broni de bayi ai na ba ka kire wo na se wo anu me na me ga sa ma kire ka mi ya de ho me ka sunsum asem martina ti e ka sunsum asem ti na na wo fun ye bayi se o ye call na na obi kasa eno contemplant emoti atumi no ena abrofo de ye show ai se enkotia ya mo fa no motia se omo ye adwuma na from content omo ye me ka metiefo ati motia e from enkotia no sunsum omo ye nketo akora na omo na wiade omo ya asomafo omo so enti abusum ni bebere kuta motia no ono osoma no kobra kofa we bra seconds pa ba odi aba no odi aba enti eno na broni hwe so edi ye fon video call a ye no eye nipa kra se de woda na oso da ye na ohun ade bi na broni bayie no ono de ma ye abrofo ede ye ya ene se omo bayie no omo ne bi omo ye no omo mfa ni nsamfu no correct odi ni sunsum ya de papa odi ni sunsum ya de sa ade ne be so aba ma nipa ena meme no mi enu ye de bayie ere nam ye de bayie se ya de ye de ju obi awode ye de sisina kwai ye de bu nuagu na kra na brabo so ye de ese na kwantuo ni bibiala ye de se ni sikasem wo ye bibi enye yi eye abibifo ye bayi na bayi yankopon de ma ye ye bibiman no ye bayi ni ye amo ye desna brofo no de no yo se ke ye ni ma kase ma me ma mfato ho e ma mfato ho na onipa ade bia wo ye bia no sa wo de ye papa no ene fa ho ma ne ye kese sa wo de ye bone no e fa ho ma ne ye kese me kai wadwene be ye ona ene se obi ya komfo oye malam oye dunsini oye sofo se wo ye adwuma tumi no ekuta wo na ade ye adwuma no se wo de kum nipa enipa kum nkwa ne ade se ye nkwa na betima ye obi wo wuntime nye ne nkwada na je se oho chede no ya mfa ma wo na ai se ya se na wo so timi ye ne ma bebe ma me ka sem kire wo on se ye sokane a ade sa se sumba ye sokane a hunu sum ni bi ne sum no wai kane na apam no sa na tie nti onipa bia wodi bone a wontimi nya ade papa ma ni nyina da enu ntina mhwe ya ria kase ntina me ya adwuma ma ne yeye no ya o mo se me ya powerful nya ade o nyankopon de tumi na ma yeah wonya tumi no tumi na wonya no fa ya de papa ma ni panya ho faso ye ka akomo a ana wo so ye sofo ana wo ye malabo a fa tumi na kuta wo no fa hwe ya re so obi wo sesi antina sa oba ne se ya bo obi dua na nase atata ni ade no mo ma ya re fo ni ade na na mo fo hu ne fimpa de omu mi se mehwe no ni ade o mo ka nyina no enye secret na ade bia wo me ko ma ko pepre ko na me ne ngo ni ade ko asi ye ko ya ade ko sai o kra bi na me ya na ho ato ni ade no secret o mu na me ka cho se ba kom mi di nkwasesem e di bone e di bonkrofo apa untimi nya adwuma ma ni yeye da untimi nya obi nkwada se wo di sunsum e di bone a bone na kwai no na efa enti sunsum su bia o ma boofo ene o ma chitafo ene o ma yonkofo me ka asema kire wo enti boso me betuma ba wo so boso me ne ba
obo se bosom bia be keka ho omo na fofo te se nipa yawo omo na fofo na bia wo frɛ no na frɛ no oba na ne na fofo no ma be sa no omo ba ne se asetena wo ye no obra boy omo fe na motuo no wo hwe omo yi a obo se fofo abeka ho ena me ka asma kyerɛ ete se enipa ya akra no ba bia wo kwa so mejo so na abeko wo onua bi na se wonua no ebi akọ ne nkyɛn na omo anije ana omo aduane bi a sɛ wona abɛpɛ so obɛkɔ obi ba nkyɛn na ne kaka obi so obi eto obi a okom ana oyɛ sɔfo so oka mo jagu bebrebe sɛ okunkum nipa obo sɛ obi ba agbalagba no wato no okunu obi ba we dey say no akɔbɔ ndadoa sɛ bi o sɛ bi agbalagba bai sukusale tukoi gongoi aboadwoa ye agbalagba bai fa na aboadwoa ye de kase ni ekuru nkase ahabayire kase opam kase enwire sa ade a ene de cruise man sa obi sa o shata am to so bekum obi me ya ta 12 o'clock ne pa obewu eso confirm na kuta na ko de bekum ni pa de agidiri no correct na ukum ni pa o se wa mo kra na ye wa hwede de ne kra mewa enti so obi kra so ko a untimi ko te kra ne ba o kra o tumi kra no de sey ade o de bo ene na me kasikiti a kire wo hin sunsun wo hin tasem se obi a obi kokom ya omo se anwrafo wa adro ni ade ade omo dika no me omo dro no e fa ba bi no me mu o nyintum o suro so me mai kra awu de arekude this okay se okuta adro na se me de be sei nipa me de be kum nipa me de be body padam me de be diawu me de be ye we a se obi wu a ontimi sevu ne kra de ba na ya hwe de ti ate sa ne se o de na o de afasu mu nti ontimi wo ka ade e wo ehan mu eko eti sum no ehan ne ma kwa ma mfa ade wo sum ma han mu wo direction a wafa no ena na me ka se mtro eti se eti me ka se ma fo dra ya na so mo agbalagba ni ade ekunkum nipa no amrani bi okum nipa bia no obi wo ontimi nyene nkwada sunsun mo yin tasem o odoma ko obo ade onyankopon ente se ya ode ama sunsun mo ade a yin tasem na me ka kiro obi ba obi abunu kwasea na ode ba na nanom animu a na nanom e osunsun mo court na nanom di asem no e flasem no nipa ndi fa asotwe fata na nsaka na nsaka enya wo no waye ne bone e ya fobuo ene ya ba nso obi ba obetimi bo obi o na nipa so se bi so kunu waye sesesei onhwehwe asem ni ewu so difa na odibem enam se do no nti se nkraba no akeka sisim no afa hwesere pe afa nkatwade de pani atwam no akbo nipa bi no asoma ti no okum nipa na to atwene wati ase na sa niama na o ye no wan hwehwe mu bia nipa na ode ne bre no no ni fo wodi wasam di court na odi kai na no just odibem e gudi asam court na so hwehwe mu no judge na tena se wo se nipa no se odi asam ba ne kwa no ona na odi fo wahu enti sunsum ye di asem ya hwehwe nsem enti bosom a sunsum a hwehwe asem no e honhomfi tina agbalagba enkane no tano no blakune no ne tigale no suma blafo no ba ya bibi mem no obi okuta agbalagba bia no bosom no beto ko ato atwe so say ya de ale say pankro no sabra ne papa no tiase o ma ne kuta agbalagba blue boy ne panyi bi ne fa panyi blue boy agbalagba no hine no omu nyina blakune chichi o nkuku omu nyina to bi so mu say ne ma omu na obi nu aduane tieni yo agbalagba fo ni nipa be se nan na o ma hia entimi nie unie ba ku nie ni etia ti eduru be ebo be se no nan ya enka no so de nkunuane na o mu so nkunuane de ko awalefo we so nkunuane na o de ko ma de kunu to o mu de ko a na we akasa aduane we yankate we si abe we si ankrakra no ma kabom na aduane no gongan we si man kasa se abe man kasa ne sei ne ma bone no oba e kwa o mutu kasa ata ye he no panse kokko we si panse fufo o be wan asa no ho ya da papa wa agbalagba kwasa se no mo didi eti sambra sunsun ne ba ye no sunsun papa no ne sunsun papa no o ma kwa ba safo no aduma o ye so ati ase eti ukuta sunsun a sunsun nyame dia ma wo no ya wo di ya aduma no e wo so di ya ni papa gi nipa se nipa no ye bone ana obo obi kwase na odi ba na nanimu na nanu na be trase edi para so twen na ma nipa nyese be ka kire wo se
nipa na yesi no ano na die che no akofa yi na je se wiase nipa yi je se mi nua ho na obi abeka che se ni passport sei na afa se ka ya dada no ko duka te sa ko idie wa ko bisem wa mu se wa nya hwe se nipa no ka se no nya no kre se nya no kre no afa se ka no ko later na abeku nipa na se ba later na abeku nipa na wie na no so wa yem fomso se na nipa ko onifo na sabra na jasem e mo se obehwe na bonsam no oye wi aya no kwatwe no bonsam na wan na bi sa so bonsam asma ya kan bonsam na bia obeka se bia we nipa bebre bonsam eno bonsam ne me nyame ho mi nia nyame ho bonsam ho na nyame oni ba bia bonsam ni ba bia sa ina nyame so ho no boy me say medical ka josem se nyame ye nei oho ena bonsam so ho na enso nyame ni ba bia bonsam oni ba bia aya de ani bi hu no me ntra wase ho ntra mase nyame ene me ene wo bonsam ene me ene wo nyame ene wo ene me ena bonsam ene wo ene me ke wo ye papa ho ne kire da bia wo gina wa ko bia dan sikuru ma me do obi akotum wa ko twetwe obi na ntira me yi na bi e kore wa ko wi obi ade amanipa dren sabon yem hye no na japade e da so wu bonsam ne ho ade bone sa ne bibifo no ye wo wa ye papa am obi ho ato obi wa je obi nkwa wa tuma je ne nkwa obi assemble da obi so wa di charge no ama no ho ato obi wo ha obi wo tete wa kan sema mo na futu ama ne nkranhya ase nyame no enu nti obi timi ye obi bibia o timi nipa space me bonsam no tell you what's happen for ka we dey share me bonsam we dey me nyame no me tere so a ma sorry me nyankopon no nti nyame wo kire enemy afefo ade pa ene nyame oho na woni ba bia bonsam oho woni ba bia nyame ne ebetima ye wo ebetima ye me bonsam ebetima ye wo ebetima ye me enu nti na bible no mka so suntu dia de baba wo na emom de nam so beba no nyere onue paul nsem obeke kan ni ade so mo se paul amanta was ready kan na sa wodi kaso wodi ko ne memu a paul o ready a na paul na ni suba na bla boni suba boni bi ne wudi sam ni ade e woni mu mla onu o sakra ye no o se so ko na sa akonfo kra na ekomu a no so ya dai okombi o wi o se ni na no bi so mi dia ba yo mi dia de say o furu no nya eno na so abofo pepe ni ya dai na asofo ne sa no nam so ana osofo ya aba ya no ya ya tise meko eno be tese sofo o preach a no odi atem odi penfo atem no kan sem na bible no nsam no so wo kan ofa ebe ye nsem bebre so bible no se de o se nya wona esim se urade na bere na mo ye de eja wo so na pede no enti a kire se apede se de nyame de no pe papa enti sam yo papa na so ye papa me do o so do me o do obi ne se na ye mo akora e ko bone a e hawo na me do o so do me nye nyina ga na ma ye nyina do ye ho o man panyin Ekufuado oni do Mahama omu nyina do omu MPP ni NDC omu do omu MPC Ghana ha ye nyina do ye ho na nyame begu na tem obi eni ho so obi anya ba na obi ate eti de nyame hwe de se ye bedo ye ho ni enya tema me ye ho ni aboabo ye ho ya sonsom ni ye dia sonsom ye ho ni jai bone ni da braba ni kontompo se ni nyina fi ho we ni fi ho a eni ni nyame no wasem ya wo kan ena sofo a mo hwe twemadwene asi asem bia asi e wo tamale se teacher ni a wo kire physics e wo ho na kwada makon dunkron wafa nkwala nyina sebe wo moto member na wo kire mu a teacher fo wo ho no se ayi wo nwanwa sanse wo ye Pentecost elder pa obi anim se ono de nyamesu eye den etini mu so hwe boni asese wadi a wogina court a yedi na sem dendenden a na wotwe ye kasa mu okore man ewo nsemi enso wafa nkwala nipa wo mu aba beka kora no kwala makon a wo mu ewo junior high school fie dunum ne ndia keka makon 19 binum kra fo mu de ma asamri asemba ko a eno so asi Ghana enso eno no na se yensem nyina bibifo akoye bone ase de nyamsom na kata na woni ma de gudi enti atesa this wo kire mu na efisi ya mane ya kwa entia
amane ya kwan ai bia so ma no kwan ya sa asem we me nya sa bebu we da empanimfo se aboa pataku odini din ena bɔ ne japade ho ban odini din ena bɔ ne japade aboa pataku odini din ena bɔ ne japade ho ban na mu nkyere mu ne sai ene sai yei yamane ne se sa emema ne mama wade eye busude enkane no ye betwe osu se je na no me kire ye betwe osu ana ye be yirawo efiri se waye bone a ebro so a eni ano ene fe na busude entie ma won tire kromu kwa na obi ahwe asua ne kore tie beja akwa ya bo akọ wahuru na se binom so gidi ye se obi ye bone a otimi be sakra sebe kuruaba efra brochire ba kura no a kuruaba ena wowo owro no won e obi ma no wowo eti so obi ka se me na me yesei ena masakra ena ma ye dia in the name of Jesus me na yen ka na me yesei ena masakra oboa ebi o na Paul sakra e ka again sachra ne se wo ya de bia na wunnim Paul asema mka so sakra ne Bible nsema mka ne nsema mka nyina no fa why no ye bone wonim so ye bone obi ani wonim ya obone ani on fom so me to me nipa me fom ba me no to metimi me sese mbo se me nye bone fi se me ye bone aboso be chime akumi ampa enti boso ye nyame praise fo o mo hwe nyame mra nsem so enu nti na boso se wo ya amechew aba na da ho boso me kuta nyame mra nsem o mo hwe so a mo di so wo sin hwu emfo obire oba warefo eni agobone obi bo wahwe ne so kotokura abobo kuna mane no wakobo empesa wakobo adwaman bo eni no wasabe yenka eni awu eni adanse krum edwetwe obi na ntiri emokro no menya ade a emfata bema oba warefo me awu susu ni agobone bema mfa obi ye na nanom na kuta mbla Bible ansa na Bible beba wo enti bosom se wo ya me de me dey mechew aba eda ho sekai eda ho empre ejan eda ho etio enso da ho no mo se ye de ne nge nanka Bible no mo keka no dia mo keka Bible asem lansem du se ka sanse kai ni aba ni tuo ni aba da ho a ko bi ko kira court emfa Bible nso e enkotwa kotopo ende no correct what you say eti me kase na me bu be se abo pataku diridi ne bo ne japade ho bai sa na me wo nyina ba nyina ye ya mane ni amamra ya yira ya tuatwene ya ko fa kwesi broni amamre e dia to ho so broni etimi tena ho makraman fa e bia na ise what you say eti wono no se otimi wu no aye wo dia ma ne kraman ne kra na kokokro be ye wo dia ma ensu bibini bia de wa man computer bibini bia de wa obeye sa de no anya bia akwa no so de bedi na busua abrofo de be manipa de be manipa ana me boa be fi se abrofo no ebinom adwene no omo dwene ko mo adwene ofi se de aboa tie se na nipa tie enso nte sa enso nya sa na tie nya sa nya me bo nyankopon de mo ama ese ye mo aye ho o de aboa ma ye se o ya aboa oni adwene aboa wo nwene o aboa ofa adwene a ye ka se ofa adwene a o twa ba bia se komde no se komade no me kwale makodidi etu odani bom asahana na duane wo no we da bia ho no be dey enu nti na se o se bo bi didi ano ehisabe obofo no akosum fidie ana akote no wo bekum no next time obesa ya dey aboa enwene onyankopon ma wo nipa wo dwene etu odi aboa ma wo se ehwesofo hwene so ana wo hwene so na ne kura no kunu di ana kunu fa ye wa de ehia wo fa aboa no sunsum ne kra ne moja no fa gina de manipa enu nti na obi ba bosom so a yesi bia ehwe okra na de ebo so kopa okra ana kopa abronoma ana kopa akoko kopa akonfem guy adekodie na ha wo no eso ne kra bo bia ehia ye de be gina de ama wo de agye wo kra ana wabra bo asi wo no ene enti na obi ane de oye no what you say etu no obi be ko ba bi we your problem we ya wade eso na nanu be ka se bia we mfa abronoma bra obeka se we bia we mfa akoko no okra bra okra we bia nko enti obiane ni sunsum ne bobre yekuta enti yamabla ni amane a yamane no ana ma saadi we kabe de be won wata tichani wo fa mo frato wa kire nkwala wo kire mo made na sabe wo ya kraman akro fo obaato dabi nana akoko sabe onu kra no ne to kwaye ba akoro wo ba bia ne baabu wo se woni ma o ba bisa no kra nana akoko
ya no to kwaye ba akokora no ofro no a de obabi a ne ba ewo a be ma no e de fro no na sabe nipa da sani be de be nwa se be ma ye nipa ni nipa wo e do ba biase oyanko be ma na so kofa no na sabe wo ye sa na emu wo yi no wo te sa boa aboa otra aboa kra ho mfa so cho because aboa kra no kraman ofro ne yira ofro na se ofro ne to na ti sa wo ye nipa na akofa wo be ma akofa be ma to dia aboa kra ni nyansa che opanyo wati ase eti abusudie te sa nipa we no na nanom no ntra mem ama ni nye yie o si ga kokwa ibretu o masisire ne se bone awon bone be cho we na kotumu a akere kra bia ya de kotu ko sisi ya gba be o na be tira kra se yesi bibi de human right ni abeka kan sem bebre dia kan sa de ma we yan kan ye modiri se na nanom me kan ye modiri kura e no bi ehunu to wa ne nsem de ekoso biase ne de ya nsan kofa ye niema tete niema no afa ya mamle ne ya mamle no a yabetia ofa eniema nsem be koso biase no hwe me ka asma kiro ene be sha kombia akiro ato obi aka se we de agro na midi ana me ka se bi next year afie besimi aka be boso me miensa ne yewuram next year bra afoforo no mu a e de ko na afie besimi nipa be wu papa nipa de se de bia yewu tira me ka se obi ka se de bi nipa wu ewuo bi a ohunu bi da ho obete mi ni made a me ka kiro me de me hunu hintasem na me ka kiro abusudie no a eba no aba akoduru koti eba aba akoduru baabi enti a ahonhum ye defini ne ma ka ahonhum no aye ne ma bia ma ahonhum na boto ahonhum kakra no a aka no a omo ya aba tai no a omo dwene enipa ho ebo ye chi dom ne ade no efa dom ne ma beguo enti afenam from abone ni brichi pone bebo ehun commission tina me ka kiro so adeshima ma mutie ensamre de na kese sultan komfo su kronkron awo yidu pebre komfo na kasa no se afia ye besi mu no adehie dodo no abewu sanse sunsum mu no tumi dodo no a no mu ne ekode ye ba ne wo mu ne ye nante no edi fia ka wo mu betwe wo mu ho afiri ye na se ne adabia ya no woka no wo se wo fu a no age ho ban hwenti dia ne de beba wo nanso wo yire wo ho dia kan bia so no betimi afrim no ntina mse hwehwe na kira kwan e wo kuma se tafo pankro no bonsuom na afi na nanom enkata so na inframan boni bi anasa kroma bi bonu mu asifiri tro eba fam a wo ntimi anche wo hweye no na wo eye wo subscribe na wo like afi comment ya no wa share enso e de ama wo mi aha eye na nakasi tv na wo hweye dinana yenhwe abrantie de si wabwasi na fagina so sepania yenyina anim se wadwene mu do na nyankopon na nanan mama atunu na fatu yefo mini ameda sipi ade shemaima saje de bia mekam mesre onipa ade bia be bia da ho twe ade bia wo ye bia saye papa saye bone da ho de ma de dika efutu edika no ye nananom ebinom efa sisire kwai kana sichi kwai ena ada kwai krono kwai ne bone kwai bi eji obi gold obi agudie obi ajapade bi efiri ne nsem tetetetetete o na wonya ma wiase enipa ne kanu mi asem to so ebesi ne edi abusua ni nya ebesi ne o edi abusua nya ye nananom twa asa bi to ho esa no ebesi ne edi abusua ni nya ebi abusua no bi ye awaresem okwa aware ye yie ebi ye adwumasem oye bibi enye yie ebi ye abrabom ene asetremu asem onipa ne siso ofefa tim no owu ni nyina ye nsema nananom ye ereto obi sine mesre se utwa sabia twasa papa na wan twasa pa daache uma onananom do menchiri ma ene ebetua soka de etoso biemu ade bia abeye bia no kwakua moche wa asamado otwew ye ka moche a amoche eye asamado ohene kese ya wona prosifo wona sojafo na ne sojani no baako ne nsa ete se onipa mfimfini
Udi nsamfo na koduro asie ho a eya asamado ho a unim wona aba asasi so kwa asem se na aye na kwakua mochia me ayerew ye yerewa asisiri meko ne edi meko uni meko akaka dropa ne edi meko emeko meso ano ne edi afra na o ma yerew ne atuawo ewia ya meko ni bi ne edi asrawo na o mo de srawo wia ya tuwa chiri baby na ma gusu bridididididididi to ni pa de bia wo ye bia ka hu se kwakua moche wo eno etwe wo ti na mpanimfo de ka se amoche wo ho twe wo enti kwa wuhwe a odwumtufo bi kwabla kwadu woto dwum bi se wura fi ameka yo ebia na efa wasom na ni ma de kro wo se boni awu ye nesmasi nyina sini awie yo de ebe hunu chere amoche no wasem ka kwabla kwadu da tuyo sa kwabla kwadu no ofiri adwumaka se kese ho na afiri wa akoso do na akọ wa wase a asemisi yi de atwa to kra menua emfa wo daye so enyina so emfa nsi gina ye efiri se daye obi a wone de obi daye ebo adane obi daye ewo awieyem obi daye eye daye papa obi so daye emonsamfo timi yi obi anim edi bedi bone edi hye obi dɔw yebetima yi wanim edi edro wanim na nipa na wodɔfo pa na obeso daye na ye bayifo na obikuno afetia so nipa so pese abiye ne papa ezo kuta sunsumbane we de nyame yi akyere me afa ko ne nkyɛn a kokokoko na abekomu na ye bayifo bi wo fie na ye bunsam bi otamu na ye sunsumbane bi a ɛwo no ne fie ɛnam sɛ apunkyeni sasedi na kyinti ye decide bra no na bedro nanim am ye yi na didi akyerewo am onya no hotai am akoye ne bone abra empone onim bayi na sunsun hu bibia ntimi sre ade hyemayama sɛ de ye nuen so da ya obi agye ne mpra atwitwa nipa ne seka ya ma na wu nipa ba akoso oka ho a wanka bia ma da yim watwa twa ne seka ya ma onso da ho mesre ma enye samfumso ne bi ɛda efiri sɛ da ye no ayese eyiyo eyiye ba esiesie fie eka abuhia bi bom eyiye bi so aba abuhia ne bi bomba timi di nyame damase edi besia etiefo na o ya de kese ni nyame nhyira wo bia onye obi akoma so ade ma omo hu bia ho ban na nata no mfa na basa mu ye din ento obia ode no begya na nata no titiro abrochirefo achichire ne menkyere ye obi a wo ba biala mesre bo ho ban ne sei wodo afuo na age ban fa ho a abo ntimi nwura mu nkɔwe konfo bi a woni no kɔ ebusum bi a wo fie no dinini na sofo abekɔ no no wɔka bosum ho asɛm no konfo bi abekɔ no na wɔka bosum ho asɛm malam bi abekɔ no na wɔka bosum bi ho asɛm no bi a tumi a wo fie no na ano yɛ den na yɛ bosom papa ɛkyɛ nipa na wɔkɔ no no tunsu enti besre ade bi a wo fie no bu no dinini hwɛ ne yie na sɛbia mu sɛbia nyaado obi a wo ni ginaye no ene boni pachi dom ɛhɔ ne yɛ wie ɛhɔ ne ahyase so ahwefo ɛnen so yɛba nana kese tv so a yɛbɛhwɛ yɛnie na deɛ nana ka me gyina so amatiefo ne ahwefo nyinaa hwɛ yɛn a wɔtie ne sɛ wɔse enyina daye so mfintu anamo bia sanse bia nkone ne daye asekyerɛ keka nneɛma bebree afa daye ho de akyerɛ nti sɛ nei deɛ nana ka ya na yɛm de sɛ obeso daye na wo sesa sika nso ade bɛkye baabi a wo sesa sika no bɛkɔ na sika bi anu ho na mmom sɛ wo daye na ahunu bi sɛ wo fa yere de a na wakɔ no wakoku no de a na kyɛ sɛ wa no wagyaagya ho ɛno fo sɛ wo gyaagya ho de a bɛkɔ ante ade ti yɛn sua bibi mfiri de nana ka yi enso em adika ka kyerɛ sɛ nana kɛse wo Kumasi Asante Mantam kro yɛfrɛ no pankrono bonsuom udru tafo na aba pankrono in between pankrono ne tafo ɛna nana kɛse wo taxi station ɛwɔ hɔ udru hɔ na biso bia sɛ ɔkɔ nana kɛse wa na wɔdo bɛkɔ kɛse no kra nana kɛse no ni abɔnten sɛ na o yɛ ade wie ya sɛ ya popro atete apansam na ne da so onimu no te sɛ obi a yɛabɔ ne dua yɛ hu nsukura de bɔ ne dua no ahoho no apaapai na sɛ yade ɛkɔ tatimenga na nsa ya anto ne na yɛ so ani nyinaa te so ne namba no na frɛ no
na omwa wo sunsun san se abrochire wo maame ni ho papa ni ho wo nua bia nso ni ho na de ndi twato nyina ne se wo modra sade ya wo hwe web subscribe wo like wo comment no wa share na wo nua bi so ene bi ahwe metamu nyina nso ase